अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस। आज हमारे प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में तशरीफ लाए हैं सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल साजिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक जी, बहुत जी शुक्रिया। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ लाए। सर, पहले तो मुझे ये बताएं कि जब रमज़ान आता है, हम रोज़े रखते हैं, आपके ख्याल में रमज़ान हमें क्या सिखाता है? देखें जी, रमज़ान मुबारक जो है वो एक बहुत ही बाबरकत महीना है, और जिसके बारे में कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने कुरान मजीद को भी रमज़ान में नाज़िल किया है। जी उसके बाद रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज किए, और पैगाम जो है इस माह मुक़द्दस का वो तकवा है। जी और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो मैं समझता हूँ कि तकवा जो है वो इसका पैगाम है। जी सर, जेल में कैदियों के लिए रमज़ान में क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरह हम लोग इंसान है, इस तरह कैदी भी इंसान है। और अगर आप क्रिमिनोलॉजी के हवाले से देखें, हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो इंसान है वो माँ के पेट से मुजरम पैदा नहीं होता। जी बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी जी जिसमें इंसान के अंदर वो डेविएशन आ जाती है। जी इंसान अपने रास्ते से भटक के गलत रास्ता इख्तियार कर जी लेता है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम जो जितने भी असीरान हैं उनको इंसान के तौर पे डील करते हैं, जिस तरह आम इंसान है वही इंसान, और ये भी समझते हैं कि उनके अंदर एक अच्छा इंसान और माशरे का एक मुफीद शहरी बनने की सलाहियत भी पाई जाती है। तो रमज़ान मुबारक का ऐसे ही एहतमाम जेलों के अंदर होता है जिस तरह बाहर माशरे में हम लोग सहरी और अफ्तारी के टाइम पे ख़ास वान होते हैं, ख़ास तरह के खाने होते हैं, और बड़ा एक बरकत का माहौल होता है, अल्लाह ताला की रहमत का माहौल होता है। तो इस तरह जेलों के अंदर भी पूरे एहतमाम के साथ असीरान को सैरी कराई जाती है और इफ्तारी कराई जाती है, और उसके साथ साथ जो नमाज तरावी है उसका बंदोबस्त भी बारकों के अंदर किया जाता है, ताकि जो असीरान जो है वो बाजमात नमाज अदा। सही। सर, आप क्या समझते हैं कि बचपन के रोज़ों में और अब के रोज़ों में क्या फ़र्क है? बचपन के रोज़े ज़्यादा आसान थे या अब के ज़्यादा मुश्किल हैं या सबके ज़्यादा मुश्किल थे? बचपन में जो हमने शुरू किया उसको तो चिड़ी रोजा कहते थे। जी जी। तो आपने भी रखा है कभी जी रोज़ा? बिल्कुल बिल्कुल जी, बचपन में देखें, बचपन तो सबके यकसा तौर पे ही गुजरता है, और वो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे दिन है जी जो वापस नहीं आते कभी, बिल्कुल। और हम उनको चेरिश करते हैं, जी उनको उन यादों को हमेशा हम याद करते हैं, जी उन लम्हात को जो हमने गुजारे हैं। तो बचपन के रोज़ों में सहरी जो थी वो वालदैन के साथ सहरी करनी लाजमी। उसके बाद आपके अपने पे मुनसर है कि जब मर्जी आप रोजा इफ्तार कर ले, चिड़ी रोजा बिल्कुल होता था। बिल्कुल। ठीक है, और आपको पता है कि शरीयत की रूह से भी जो एक नाबालिग है उस पर तो रोजा फर्ज नहीं है, एक जी बालिग जी बिल्कुल बच्चा या बालिग बच्ची बिल्कुल। पे फर्ज है। तो हमने अभी वो सारे द्वार से गुजरे हैं, जिस तरह आप लोग जिन सारे बचपने से गुजरे हैं, तो हमने भी वो टाइम देते, बड़ा जबरदस्त टाइम था। और उस वक्त इफ्तारी के टाइम पे भी बड़ा जोशो खरोश होता था, और हम लोग जब बचपन में होते थे, बच्चे होते थे, तो उस पीरियड को बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे। जी सर, रमज़ान मुबारक में मुखय्यर हजरात की तरफ से जेल में कैदियों के लिए क्या इफ्तारी का इस्तेमाल किया जाता है? देखें, गुजारिश ये है कि एक बुनियादी बात याद रखिएगा कि जो जेलें हैं उनको जी चलाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी। जी जी तो हुकूमत पंजाब सबसे जी पहले तो जेलों में कैदियों के आम दिनों में खाने के लिए, और उसके बाद रमज़ान अल मुबारक में सहरी और इफ्तारी के लिए खास में इंतजाम किया जाता है, स्पेशल खाना दिया सही। जाता है। उसका बुनियादी तौर पे जो एहतमाम है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है, जी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसके लिए खतीब जो रकम है वो खर्च करती है। और उसके अलावा हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल जेल का नजात मियाँ फारूक नजीर साहब हैं, उनका विजन ये है कि कैदियों को सहरी और इफ्तारी में जो खाना दिया जाए उसकी एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसका एक म्यार हो, और उसकी एक क्वालिटी हो, जी और उसकी क्वांटिटी जो है वो भी पूरी हो। और हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल जेल खारजात हैं उन्होंने उसकी चेकिंग के लिए भी एक बड़ा मरबूत तरीक़ाकार जो है उसको वज़ा किया है, जिसके जी तहत पूरे पंजाब की जेलों में चेकिंग होती है। हमारे यहाँ भी चेकिंग के लिए टीमें आ चुकी हैं, और आगे फ्यूचर में भी आएंगी। तो एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बुनियादी जिम्मेदारी। बाकी जो मुखय्यर हजरात की आपने बात की, जी जी मुखय्यर हजरात के लिए भी जेलें ओपन हैं, और पंजाब की बहुत सारी जेलों में जो है वो मुखय्यर हजरात के तावन से भी
کھانے میں جو ہے سمجھ لیں کہ اس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں مخیر حضرات. ہمارے ہاں بھی مخیر حضرات جو ہے وہ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. جی سر، رمضان المبارک میں جیل میں قیدیوں کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف فراہم کی جا رہی ہے؟ ریف تو یہی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی اسیران کے لیے معافی آئی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے 23 مارچ کے حوالے سے, اور عید الفطر کے حوالے سے جو ہے صحیح. وہ ان کی جو قید ہے جی جو جی سزا یافتہ قیدی ہیں اس میں گورنمنٹ نے ریڈکشن کا تخفیف کا اعلان کیا, جس کے نتیجے میں بہت سارے قیدی جو ہیں ان کو بینیفٹ ملا ہے اور کچھ رہا بھی ہوئے ہیں اس کے لیے. صحیح. سر، عام دنوں کی نسبت رمضان میں آپ کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں جیل میں یا عام دنوں میں؟ دیکھیں, میں جیسے آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک مربوط نظام ہے, اور انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات یا فاروق میر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اسیران کو معیاری کھانا, سحری اور افطاری کے ٹائم فراہم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں ہماری مصروفیات بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ تمام جو سپرنٹینڈنٹس ہیں کھانے کو چیک کرتے ہیں. میں بھی روزانہ سحری کا کھانا اور افطاری کا کھانا اس کو چیک کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں آپ کو مینیو بتا دیتا ہوں کہ صبح سحری کے ٹائم تمام اسیران کو سالن فراہم کیا جاتا ہے, جس میں 6 دفعہ چکن ہے ہفتے میں. صحیح. ٹوٹل اگر جو ہے وہ 7 دن ہے تو اس میں 6 دفعہ چکن ہے. صحیح. اس کے علاوہ سحری میں ابلا انڈا ہر قیدی کو ایک دیا جاتا ہے, بوائلڈ ایگ دیا جاتا ہے, ایک روٹی پراٹھا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد چائے دی جاتی ہے, اور اس کے بعد اگر آپ افطاری کی بات کریں تو ہر قیدی کو 4 کھجوریں دی جاتی ہیں. اس کے بعد سموسہ دیا جاتا ہے جو کہ بڑے اچھے طریقے سے جیل کے اندر ہی تیار کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر اچھے اور ہیلدی انگریڈینٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد روح افزا جو شربت ہے وہ دودھ کے اندر ملا کے ہاں جی وہ اسیران کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کھانا دیا جاتا ہے. تو ابھی جب ہم اس مینیو کی بات کرتے ہیں جو جیلوں کو ہم سینٹرل جیل ساہیوال میں ہم فراہم کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے کے جو 80% سے زیادہ لوگ ہیں وہ اس قسم کا کھانا اپنے گھروں میں افورڈ کرتے ہیں. جی سر، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کا نا خیال ہوتا ہے کہ جیل میں رہنا بہت مشکل ہے، جیل کی زندگی کیسی ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا کیا چند بنیادی حقوق کے ساتھ. جی سب سے بڑا جو انسان کا رائٹ ہے وہ لائف کا ہے, جی کہ بالکل. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, اور زندگی کے بعد جو سب سے بڑا رائٹ ہے وہ ہے آپ کی آزادی کا, جی جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو لبرٹی. جی جی تو جو لبرٹی ہے یا آزادی ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, جی اور آزادی جب بھی چھن جاتی ہے تو انسان کو پھر اس کا احساس ہوتا ہے. بالکل. چاہے آپ جیلوں کے اندر کتنا بھی اچھا انوائرمنٹ پیدا کر جی. دیں, لیکن پھر بھی آپ کی آزادی جو ہے وہ چونکہ وہ کہہ لیں کہ اس پہ سرٹن ریسٹرکشنز ہیں ملنے جلنے کے حوالے سے, اپنی فیملی سے جی. ملاقاتیں ہم کراتے ہیں, لیکن وہ فریلی آپ نہیں مل سکتے جس طرح آپ جی. اپنے گھروں میں ملیں. تو ایک آزاد شخص اور ایک قید شخص کی زندگی میں بڑا فرق ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ ہم جیلوں میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیلوں کے اندر جو ایک چار دیواری ہے وہی ایک سمجھ لیں کہ سزا کے طور پہ ہو, اوپر سے ہم کو اپنی طرف سے سزائیں نافذ نہ کریں. جی جی یعنی جیل کی چار دیواری نے ان کو روکا ہوا ہے تو دس از انف. اس کے بعد ہم ان کے لیے ایک بڑا کنڈیوسو انیبلنگ اور ایک جو اچھا ایٹماسفیئر ہے وہ جیل کے اندر کریٹ کریں. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.